Assalamualaikum and hi everyone. So in this video we are going to learn chapter 5 states of matter 5.1 gas. That's mean by the end of this video you should be able to define gas law such as Charles law and Avogadro's law. Next kita move to Charles law. Okay. So definition of Charles law is here. Okay, dia kata Charles law state that at a constant pressure, volume of a fixed mass of ideal gas is directly proportional to its temperature. Okay, so kita tengok apa yang constant dekat sini. Kali ni yang constant adalah pressure. Okay, so volume of a fixed mass of ideal gas is directly proportional to temperature. So inilah volume directly proportional to temperature. Okay, and this temperature kali ni mesti dalam Kelvin. Okay, K ni adalah Kelvin kalau siapa yang tak pernah jumpa. Okay, so macam mana nak convert degree Celsius to Kelvin? Kita ambil suhu yang degree Celsius tu tambah dengan 273.15 ataupun 273 sahaja pun boleh. Okay, and then the same macam tadi. Okay, back to formula ni. V directly proportional to T. Itu ikut definition lah. Okay, and then kita rearrange, bring this T down here. So, VT equal to K. K ni adalah satu nilai constant. Okay, and this constant K ni takkan berubah selagi pressure dia tidak berubah. Okay, so if the pressure is kept constant, that means VT dia V over T equal to K. Okay, so sama macam tadi, end up dia boleh buat this equation. And this equation yang kamu kena hafal, V1 over T1 equal to V2 over T2. Okay, so V1 here is initial volume, T1 adalah initial temperature and must be in Kelvin. V2 final volume, T2 adalah final temperature in Kelvin juga. Okay, and dia kata sini volume can be in unit of liter or milliliter as long as the unit are same for both sides. So this volume tak kisahlah liter ke milliliter, tapi asalkan kalau ini liter, ini pun mesti liter. And then next, kita kena faham graph pula. Okay, so this graph for Charles law ada dua graph je. Okay, so the first graph is V versus T. Okay, and the graph is macam straight line macam ni. Okay, so sebab apa dia straight line? Sebab kita tahu formula relationship between volume and temperature dalam Charles law adalah directly proportional. That means kalau this volume, kalau temperature meningkat, volume pun akan meningkat. Okay, so that's why kalau temperature ni meningkat, volume pun meningkat. So that's why dia dapat graph macam ni. Okay, and then this graph here dengan syarat temperature dalam Kelvin lah. Tapi kalau kamu buat graph volume and then temperature dia dalam degree Celsius, you will get this kind of graph. Ada extrapolate dekat sini. Okay, kenapa berlaku macam tu? Sebab this one, 0 Kelvin equal to negative 273.15. Okay, so kalau tadi 0 Kelvin dekat sini, tapi sekarang unit dia bukan Kelvin, unit dia degree Celsius. So 0 Kelvin tu di sini. Okay, so that's why ada extrapolate ni lah kalau guna degree Celsius. Okay, so settle. Next, kita tengok example. A sample of carbon monoxide occupies 3.20 liter at 125 degrees Celsius. Calculate the temperature at which the gas will occupy 1.54 liter if the pressure remain constant. Okay, so the word pressure remain constant means ini adalah Charles law. Okay, and then information, kita kena collect information dulu. Dekat sini ada volume, ini pun ada volume. Cuma beza dia adalah volume yang 3.20 liter ni adalah volume initial. And then 125 degree tu adalah temperature initial. Lepas tu 1.54 tu adalah volume final. Okay, so soalan tanya, calculate the temperature at which the gas will occupy 1.54 liter. Okay, so maksudnya kalau volume tu dah rendah, temperature dia pun akan rendah lah. Tapi berapa ditanya. Okay, so kita nak pakai formula V1 over T1 equal to V2 over. Okay, so V1 kita adalah 3.20 liter. T1 kita, okay, temperature kita ingat must be in
Kelvin. So 125 plus 273.15, okay, equal to V2 kita 1.54 liter, and then our T2. Okay, so when you press your calculator, T2 kamu jadi 191.6 Kelvin. Alright, so next is Avogadro's law. Okay, so kita tengok definition of Avogadro's law. Okay, so sini ada dua definition. Okay, dua-dua betul, tak ada masalah. Cuma yang the first one ni tak ada kaitan dengan calculation kita lah. Cuma dia more to application. Okay, so Avogadro's law states that equal volume of all gases at the same temperature and pressure contain equal number of gas particle. So maksudnya kalau volume gas tu sama dan all the gases berada pada temperature dan pressure yang sama, so maksudnya kesemua gas tu ada equal number of gas particle. Okay, so gas particle here mean equal number of mole at molecule, okay, ions and so on lah. So at constant pressure and temperature, so ini dia contoh yang saya bagilah. Okay, so ini adalah actually macam round bottom flask lah. So ada penutup, dalam ni ada gas, so dalam ni ada CO2, N2 and AR, argon. Okay, so volume of CO2, N2 dan AR ni sama, dan all these gases diletakkan pada pressure dan temperature yang sama. So hasil dia menyebabkan number of mole ataupun number of particles tu, okay, number of particle tu jadi sama juga. Okay, so equal volume of CO2, N2 and argon contain the same number of particle when they are at the same temperature and pressure. Kiranya kalau volume gas tu sama, pressure dan temperature pun sama, so dia punya number of particle dia akan sama. Okay, so number of particle dengan number of mole dua benda yang berbeza, so jangan salah faham. Okay, tapi definition yang kita akan guna untuk pengiraan kita adalah this one. Okay, so the gas volume is directly proportional to the number of mole of gas at constant pressure and temperature. Okay, so this time yang constant adalah pressure dan temperature. So gas volume tu directly proportional dengan number of mole. So kita pun dapatlah this formula, volume of gas directly proportional to N. N sini adalah number of mole. Alright, so macam biasa this proportionality ni dah boleh remove, dan dia jadi V equal to Kn. K ni adalah proportionality constant. Okay, saya tulis constant je lah. So K is a constant, dia ada satu nilai. So selagi kamu tak ubah dia punya temperature dan pressure, that means the value of K here will still be the same. Okay, so formula yang kita dapat figure out kat sini adalah V1 over N1 equal to V2 over N2. Okay, so 2 dengan 1 ni kena dekat lah. Okay, and then where N is number of mole. Alright, so ini formula yang kamu kena hafal. Okay, so ini kena hafal, ini yang kita nak buat dalam pengiraan kita. Okay, so next kita cuba example ni. Okay, so this example dia cakap determine the volume of hydrogen gas obtained from the reaction of 6.5 gram of zinc and an excess dilute sulfuric acid at STP when pressure and temperature are kept constant. Okay, so pressure and temperature are kept constant, that means ini adalah Avogadro's law. And then this question dia tak straightforward sangat, sebab dia bagi kita information zinc react dengan excess dilute sulfuric acid at STP. Lepas tu tiba-tiba dia minta volume of hydrogen gas. Okay, so dalam case ni you will need equation dululah, chemical equation. Okay, so zinc reacted with excess dilute sulfuric acid H2SO4. So product dia adalah ZnSO4 plus H2. Okay. Alright, so macam mana saya boleh tahu ini? So recall balik lah. Okay, zinc solid. Okay, dalam ni ada SO4 2 negative. So SO4 2 negative akan combine with Zn2 plus. So jadi ZnSO4 and then H2 release. Okay, hydrogen gas release. Okay, and then from this equation, information yang dia bagi adalah mass of zinc, which is this one, 6.5 gram. Okay, and then kalau H2SO4 excess, automatically zinc adalah limiting
reactant. Okay, so recall balik lah, ini chapter 1. Okay, and then dia minta volume of hydrogen gas. Okay, so for this kind of question, kita tak ada langsung information about hydrogen. That means kita kena guna information from the reactant to find this information about hydrogen. Okay, tapi kita tak boleh lah nak guna information from H2SO4 sebab H2SO4 is in excess. Kita belajar in chapter 1, nak cari information lain, mesti guna limiting reactant. So, we need to use this zinc punya mass and then kita kena convert jadi mole. Lepas tu kita boleh cari mole of hydrogen gas yang produce. Okay, so ini konsep dia more to chapter 1 lah. Okay, tapi ada kaitan dengan Avogadro's law. Okay, so number of mole of zinc equal to mass bahagi molar mass. And then bahagilah 6.5 divide 65.4. So you should get 0.09939 mole. Okay, I will take ni lah 4 titik perpuluhan belakang kosong ni. Okay, so total 5 titik perpuluhan lah kalau yang ada kosong macam ni. Okay, so this is number of mole of zinc. Okay, so macam saya cakap tadi, we will use this number of mole of zinc to find number of mole of hydrogen gas. So, kita pun tulislah from equation. Hopefully, kamu belum lupa this kind of comparison. 1 mole of zinc. Oh, before that, kita lupa nak check equation kita kan. Okay, so equation kita ini 1, ini 1, ini. Okay, so just nice. Dia memang 1, 1, 1, 1 semua ratio dia. Okay, so 1 mole of zinc menghasilkan 1 mole of hydrogen gas. Okay, mole of zinc kita adalah 0.09939 mole of zinc. So, berapa mole of hydrogen gas dah hasil? So, samalah sebab dia 1 to 1, which is 0.09939 mole of hydrogen gas. Okay, so ini adalah mole of hydrogen gas yang terhasil. Okay, so kita nak cari volume. Okay, mole kita dah ada. So, we need to convert this mole into volume. Okay, so this one kita guna konsep balik yang first topik kita. Okay, dia cakap eksperimen ni is carried out at STP. Okay, so STP maksudnya STP nilai dia adalah 22.4 dm³ per mole. Okay, so maksudnya dekat sini adalah at STP, volume of gas adalah 22.4 dm³ dan mole of gas itu adalah 1 mole. Okay, so kita pun tulislah sini 1 mole of any gases at STP, volume dia adalah 22.4 dm³. Tapi mole of gas kita hanyalah 0.09939 mole of hydrogen gas. Okay, so berapa volume of gas tu? So, X equal to 2.23 dm. Okay, so volume of hydrogen gas adalah 2.23. So, ini adalah example for Avogadro's law. Okay, so dekat mana example dekat mana kaitan dengan Avogadro-nya? Dekat sini. Okay, 1 mole of any gases at STP equal to 22.4. Okay, so tak kisahlah gas apa pun. Kalau eksperimen tu is carried out at STP, that means volume of gas tu adalah 22.4 dan mole dia adalah 1 mole. So that's why we can use this comparison untuk dapatkan volume of X. Okay, ataupun kalau dalam chapter 1 kamu, you can just use formula yang ketiga je kan. Number of mole equal to volume over molar volume tu. 22.4 or 24. Okay, so kamu dah ada mole. And then kamu ada ni. So, kamu boleh dapatkan volume. Sama aja. Okay. So, settle untuk Avogadro's law.